ଆମେ ସେଟା ହିରୋଇନ କହିଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ ତ ଦେଖିବେ ରଜ ସୁନ୍ଦରରେ ମୋ ଝିଅ ହବ ମୁଁ ତ ଖାଉନି ବେଶୀ ବନ୍ଦ ହଉନି ବେଶୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଉଠିଲି ରୁଟି ପନିର ତରକାରୀ ଚିକେନ କଷା गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान स्वराज आइडिया ब्लॉग को स्वागत जना देखबा त टाइम केटलानी घंटा भूल अछि बाबन ए बाबन कोन करछ मु ड्यूटी आइतनी पळी आसली आज शीघ्र आज काना घर पाखर निमत गट अछि सेठी में पळी आसी छी देखिया चल मैडम को कर देन देखिबा 12:30 बजले कोन करछ हां आज खाना किया चलची बड़ा आज आमे भात जे पखाळ दिवस ए रे बाबन बाबन पखाळ खाइबे आज कोन हेई छी खाया पई अंडा आमलेट बड़ी बादाम चूरा खट्टा खट्टा ये अचानक होइছে କିଛି କରନथि हां हां चलो कि मु जा करछ मोबाइल खाइलो जा हेइची टेस्टी आ ये कौन साटा कौन पखाळ पई अरे बस भोळा पई हाथ को एंती छाडी के अलगा बसनी दियो खा खा ए लोकटा मु वीडियो देखा के कहला के ए हम रज सुंदरी आ सेठी कोन देखुना ओ सेटा लागी जी हम रज सुंदरी देखि बरो हां ए हम रज सुंदरी साउंड दियो सागरिका मते कहि परिबो ओइसर सख्य केत्र मूवी अछि चिनियो चिना सांग माने दुकान बनिया बस हम सेटा हिरोइन होइछन्ती खाउछन्ती रिटायरिंग सेटा कि पखाळ हम हिरोइन के साथ खाउछो पहिले अंडा आमलेट को बड़ी झुला छक्का ठीक अछि खांतो खांतो तमे त देखिबे रज सुंदर रे मो झियो हबो मो झियो हमो राते राते को YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ठीक अछि खा सेइदिया हस चिन्ह पके दवा हां ना बड़ा नहीं हां खाइबे हां The next day. जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक स्वराज ओडिया ब्लॉग को स्वागत जनाउची ऑलरेडी देखिबा के मु हनुमान मंदिर रे अछि सकाळ सकाळ मु घरे ठाकुर पूजा न करी हनुमान मंदिर को मु पळी आसी पूजा करिया पई काहे कि ना आज मोर स्कूटी सर्विसिंग रे दवार अछि जांगे सर्विसिंग करबी स्कूटी से दी दिने फोन कलेन गाड़ी सर्विसिंग टाइम हो गेलानी सेठी भाई मु आज आगे हनुमान मंदिर को पळी आसी पूजा कर देई पळी जे शोरूम चलो शोरूम गाड़ी दे दे के आसबा तापर घरे को जीवा घरे ठाकुर पूजा करिया चलो जीवा शोरूम नहले माइलेज कमी जो मोर सर्विसिंग ठीक टाइम रे न कले देखि पाथिबे देखि पाथिबे सर्विसिंग सिंबल आसी गलानी चलंतु जीवा देदा सर्विसिंग हम रूम टू मात्र 2-3 किलोमीटर चलंतु जांगी देई देई के आसीबा आगे देखिबा तो रास्ता मझिरा मंदिर ये मंदिर आपण यदि आसी के मानसिक रखे मानसिक पूर्ण हेले आपण बुढ़ा दे पारिबे छेली दे पारिबे मानसिक मंदिर लेट हो गलानी जे शीघ्र जांगी दे देले गाड़ी से माने सेते 12टा सुधा दे देबा जेते 10टा 11टा देले काली देबे ना बैलेंस रहि जाई गाड़ी से मान दे आपण बडो तुमको लेट एमदी कहबे भाई शीघ्र दे दे एठी हमर मार्केट बडो मार्केट हमर माने बडो बडो व्यापारी माने आसी एठी बिकते तांको तो छोट छोट व्यापारी माने नियते ये हमारा रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन माने आगे बड़ा नंबर 1 है प्लेटफॉर्म साइड ये जगह पर बस आसी गाते रेलवे स्टेशन बाजार बड़ा बस स्टैंड रे अच्छे ठियोडे देखबा दियो है एटा पर बस स्टैंड सब बस आसी एठी के लाग गए भाई सकाळ ट्रैफिक ऑन ही साइलेंट अरे भगवान हेलमेट पिंदी नहीं आज गला फाइन पके देबे मैडम नंबर मैसेज जीव चालन तो देई दवा पड़ीची हमर स्टार्ट जीवनी शोरूम रे चालन तो कहते नुआ गाड़ी बाबा रे ऑरिजी मास से मोटर का चालन देखो तो
ఎక్కడ వేసి దేంట్లో వేసి हाँ हाँ ऑब्जर्वेशन देखा किया आसे ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଆମର ଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ଗାଡି ଚାଲୁନ ଦେଖିବା କରିଯିବା ଗାଡି ସେ ଗାଡିଟା କେମିତି ସଫର ଭଲ ଦେଖାଉନି ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଧେ ନାହିଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ମାମା ହିରୋ କରିଯିମା ଏବିଏସ୍ ଆଗ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗାଡିଟା ସେପଟ ଉପରେ ହେଇଛି हाय फ्रेंड्स ଏବେ ଆସି ରୁମ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାପିଡୋ ବୁକ୍ କରି ରାପିଡୋରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ 8:30 ବାଜିଲାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଗୋଡ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବା କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଫୋନ କରିବେ ଗାଡି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି 10ଟା 11ଟା ବାଟ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ରେଡି ହେଇଯିବ ଗାଡି ଫୋନ କଲେ ଫେର ଥରେ ରାପିଡୋ ବୁକ୍ କରିକି ଯିବା ଗାଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବନ ପୁରା ଶୋଇକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପୁରା ନୂଆ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାବନ ହଁ फ्रेंड्स चलतु मु ठाकुर पूजा कलिनी मैडम कहनी मैडम कहले ठाकुर पूजा करिया बोली मु सेठी खाइनी मत भोक भाजर कलानी देखिपारे रुटी पनीर तरकारी चिकेन कषा मैडम आमर काली आईंष होई नथला ना मैडम काली आमर आईंष होइतले आईंष होई नथला मैडम पनीर तरकारी करथिले काली मु गोटिया फीस्ट करथेनी सेठी चिकेन कषा हेतला नै आस्तिन खाया पई सखाळु का नै मैडम हां चलंतो खाइदवा चलंतो खाइ देकी बाबन कोन होला बाबन घर से बाबन घर कोन होला के से इमे चुप रह रहि गले एसी बंद हो एसी बंद ହେଇଗଲା ଉଠିଲେ କି ରାଗ ଏସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିଛ ବାବନ ହାଁ ରୁମ୍ ବା ଟିଭି ଲଗାଉନେ ବୋଲି ଅନା ଲୁକି ରାଗ ଅନା ବାବନ ଏମିତି କାଇଁ ରାଗୁଛ ବାବନ ହାଁ ଯା ଗାଧେଇ ପଡିବ ଯା ଆସିକି ଆମେ ଏସିରେ ରହିବା ଯା ମ୍ୟାଡାମ ତାର କଣ ପାଇଁ ରାଗିଲୁ କଣ ଗୋଟେ ତ ପାନର ଚୁନ ଖସଛି ସେ 3-4 ଥର ଟିଭି ଘାଚ ପଡେଇଲା ତ ଲଗେଇଦେଲେ ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ କି ରାଗ ମୁହଁ ଏ ବାବା କି ରାଗ ବାବା କି ରାଗ ଲୋ ଓ ଦେଖା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା ବାମନ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ରାଗିଲା ସେ ଆହୁରି ବସେଇ ଦିନ ଦେଖିବ ଦେଖିଆ ବସେଇ ଦିନ ଦେଖିଆ ମୋର ଏସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୋଲି ହାଁ ହଉ ଦିଅ ଏସି ଲଗେଇ ଦିଅ फ्रेंड्स ଆମର ଫୋନ ଆସିଗଲା ଗାଡି ପାଇଁ ଆମେ ରାପିଡୋରେ ଆସିଗଲୁ ରାପିଡୋ ବାଲା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗ ବଜାର ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ ହଉଛି ହଁ ଗରମ ନା ଖରା ହଉଛି ଖରାରୁ ଗରମ ଟା ହଉଛି ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୁଲି ସୋଡା 2ଟା ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ କଣ କଲ ଆଉ କଣ କହିବା ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଚାଲ ଏଇଠୁ ମିନିମମ୍ ଆଉ 1 କିଲୋମିटर ଚାଲୁନି ଦେଖିପାରୁ 1 କିଲୋମିटर ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡି सर्विसिंग ହେଇଗଲାନି ନାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ ରୁମ୍ ଗଲା ବେଳେ ଆଜି ତଳେ सोमवार ତ ଆଇଁଷ ଖାଇ ହବନି ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେବି ମ୍ୟାଡାମ ଖାଇପାରିବେନି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ୍ବ ବି ଦେଖିବା ରାସ୍ତା କଡରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସାଇଡ ରେ ବିକା ହଉଛି ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତାଜା ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଡଜନ କୁ 100 ଟଙ୍କା 2 ଡଜନ କୁ 200 ଟଙ୍କା ଆମେ 2 ଡଜନ ନେଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଘର ଭାଇ ସେ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ କିଣା ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍ କେବେ ଦେଖିବେ ଆମ୍ବ ଖାଲି ଆମ୍ବ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆମ୍ବ ରାସ୍ତା ସାରା ଆମ୍ବ ଖାଲି ଦେଖି ଆମ୍ବ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଆମ୍ବ ତ ଦେଖିଲେ
मैं आसी पहुंची गलु देखि पाथबे गाड़ी पाई पूरा टेंट मरा है खरा न पड़ियो बोली अच्छे आंब नहीं जीवा चलो एटे कोन ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି गाड़ी पाई कोन ପାଇଁ थुआ ହେଲା गाड़ी 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 पाई स्टैंड मरा है खरा जेमी तो आम घर होचन गाड़ी रे खरा से ଗାଡି ପାଇଁ ଠେଲି ଆଉ କାଲି ଯୋଉଠି ଭୋଜି ଖାଉଥିଲେ ଏଠି सेटा अलग छन भावना ଦିଆ ହେଇଛି कबाट खोल हमें जेमी बाड़ौछ भावना कम 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 ये हंसा କେତେ ଆମ୍ବ ଭାଇ ନା ବହୁତ ବଢିଆ खाई दे हाँ से कौन करिए देखो ଆପେଲ କହିବ ତାକୁ हाय फ्रेंड्स देखिथिला तो मैडम पे बिरयानी आनी देखि बात हुए बिरयानी मैडम खाउछंती ताकू ता सहित छुई आ कोन सेटा कोन छुई सेटा कोन भाई ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ତରକାରୀ की ଛୁଇଁ ବାଇଗଣ ମିଲିମିକର ଜହ୍ନି तीन चारटा आइटम पड़ी माने मिक्स वेज तरकारी ସେ ସିଝା ତରକାରୀ पूरा नुनिया लागुची मु खाइलेनी मोर भाई पकाड़ा भात धरी देनी आंब आउ देखिथिबे त आंब 2 डजन आनथिनी 200 टका देकी आउ भजा खट्टा मु टेटा टोटल छुइलिनी मैडम खाउचंती नहीं मैडम हां केमि ला बिदेन केमि लागु जाजी ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଅଛି ताको झोल टिके होने गोली खाया पाई नहीं नहीं खाउना तम सेटा खाने आ चलो चलो तो खाई दवा खाई देइथिले हम तो मु आज पैसा तो सोई पड़िथिन 10टा बळु जा हो ये खाई साइला परे देखिया कोन बजिया गोटा जे चाट खा पाई देखि पातुए पूरा कहला बुलियो बोली कांदियो बोली बुलिया बोली पूरा गाड़ी रे पूरा बसी देखो बाबा ओय चाट खाइबो ना बे से किम तो ऑन चाट आडो देखि पातुए चाट खाइबो ना बाबा ना हां ଇଆଡେ याडे का कोन हो देखु जो का को खाली गोड रे पळी आछन देखते ठीक আছে मैडम पाई चाट नहीं जो चलो हां चाट गोटे पार्सल जेसन देखबा त चाट फाइनली चाट आसीगला धर धर चाट धर चलो चलो हिरे हिरे तो चिड़ा लगने जल्दी जल्दी चलो पळिया चलो